operator. Set out from Dubai. Shell. Guys, nakapilan ako guys from Terminal 3 Emirates ang pila ko guys. Namin tao guys. Halo, update dito ako nakapila. Shout out Vernon, maraming salamat na ano mo na, register mo na yung ano ko. Kailangan, maraming salamat Boss Vernon, maraming salamat. Shout out. Makapila na ko rito. Thank you. So guys, update okay na. Tapos ako sa immigration, ako sa gate 109 going to Dubai. Guys, nakapila na guys. Update guys, boarding na kami guys. Boarding from Manila to Dubai. Yan guys, Emirates. Set out. Set out na nandiha. Set out. Boarding na kami. Okay guys, thank you. Update dito sa aeroplano guys. We're a little bit late, but still boarding a few passengers, so we can't get on before. For today, from Southampton to 6:30 languages. Is there anything we can do? Lift the metal flap to unfasten your belt. If you wish to sleep during the flight, fasten. Cantiknya buat bibirku tak berhenti tersenyum. Akhirnya ku menemukanmu, jawaban dari setiap harapku yang tulus menerimaku. Landing na guys from Dubai. Airport, po tayo ng lokal na oras ay 27 minuto bago mag-5 ng umaga. Dubai. Okay. Still pangit. Yeah. What's your name? What's your name? I'm Barry. I'm from UK. Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you. Ayan guys. Ito na sa Dubai guys. Dubai. Clear to the doors. Baba na guys. Baba na kami ng Dubai. Yun kami ng Dubai guys. Baba na ng Dubai.
Dubai Airport. Guys, sa Dubai na kami guys. Guys, kami diri sa B6. Gate B6. Going to Riyadh. Yan guys. So guys, dito na kami sa Dubai. Meron tayong kabayan dito. Kasabay sa aeroplano. Ito. Yan, pakilala ka. Pangalan mo? Hello. Ako ka pala si Emmy. Si Emmy. Kasabay ko si Kuya sa aeroplano. Subscriber na to natin. Oo. Salamat. Kumusta? Shout out mo. Ano mo? Hindi, okay na. Hindi ano. Okay na. Okay. Thank you. Sa Riyadh din siya guys. Riyadh. Kasabay kami ng flight ba? Okay guys. Thank you guys. Okay. Dito muna kami guys. Dito na ako magkuhan dahil wala pang di pa open yung gate guys. Di pa open yung gate to Riyadh. Okay. Dito na guys. Yan guys. Dito muna ako maglakad-lakad. So guys, muna sila na kami guys. To Riyadh. So guys, pasok na kami sa aeroplano. Emirates. Yan guys. Nagsubayan ako sa ito na. Picture lang ako sa gate. Shout out dyan, may nag-fueling na. Yan guys, Shell. Shout out. Shout out dyan, fueling in Emirates, Riyadh. Shout out dyan, refueler, operator. Shout out from Dubai, Shell. Yan na guys, dito na sa plano guys. Puntang Riyadh from Dubai. So guys, muna yung shout out. Shout out akong pamilya, si Mrs. Jocelyn Diliman, Hanasle, Glenn JR, Joseph. Ingat kayo palagi dyan. I love you. Shout out Diliman pamilya, akong papa and mama, mga kapatid, mga pamangkin, mga pinsan, mga friends. Maraming salamat tanan. God bless you. Shout out Kuya Nilo, Ate Bibi, and Angel. Maraming salamat ninyo. Shout out Mercy Praying family, Ate Joy, mga bata. Shout out Founder John. Shout out Incoroni family and mga bata. Shout out Kuya Ruel Ibay family. Shout out Ninong Ben Gamaw family. Shout out Kuya Abit and Ate Bilin. Salamat ninyo tanan. And shout out mga silingan tanan. Shout out Saudi operators lahat, Alsiams, Yugapco, Apsco, and UFC. Shout out, naka-update lagi sa mga vlog ko. Salamat, Emmanuel Walhati Ramos, Rodel Mercado, Iman Lumabos, Edward Monteclaro, Dexter, and Sydney. Shout out lahat mga viewers and subscriber. Thank you all. Balik na guys from Dubai to Riyadh. Good morning guys, almusal muna tayo. Ito yung pagkain ng almusal. Yan guys, kain tayo guys. Okay.
Riyadh sa Lulunan. Thank you Lord. Dito naman sa Riyadh. Pasok na sa halo. So guys, yun yung update. Dito na ko sa Riyadh. Kunin ko lang yung bagahe ko. Guys, taro guys. Sinundok ko na yung counter. Wilson, maraming salamat. Ito yung big time ba? Hinatid ko rin, hinatid ako dati. Bukas dito naman sila bukas ang alis. Bukas? Dito na ako sa Riyadh guys. Punta ko. Hello guys, update. Dito na ako sa bahay guys. Maraming salamat. Thank you Lord. Karating din. Yan guys sa kwarto. Maraming kabok. Kabok guys. Yan bagay. Okay guys, thank you. Dito ang vlog ko guys. Maraming salamat sa inyo. Shout out kong pamilya diha. Dito na ko mga anak. Shout out. Ingat mo diha. Kanilo, Ate Bibi. Maraming salamat. Yung karone, manisip rin. Kamutanan diha. Si Ronde John. Maraming salamat. Okay, bye bye. Thank you. Dito na vlog ko guys. Okay, bye bye. Pagod.